ассалому алайкум янагони гиромӣ, ҳаводорони футбол, гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе оғоз менамоем ва имрӯз марҳилаи интихобӣ ҷоми Осиё 2024 дар гурӯҳи Ай дар пойтахти азизи кишварамон оғоз мегардад ва бояд ишора намуд ки дар гурӯҳи Ай мунтахабҳои Тоҷикистон, Лаос, Австралия қарор доранд ва ҳар се ин тими миллии олимпӣ барои баромадан ба ҷоми Осиё ки соли оянда аз 15 апрел то 3 май дар Қатар баргузор мегардад хуб талош хоҳанд кард ва қобили зикр аст ки бинандагони арҷуманд аз ҳар як гурӯҳе ки ҳастанд дар марҳилаи интихобӣ 11 гурӯҳ 11 ғолиби гурӯҳ метавонанд ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд ва ҳамчунин 4 дастаи беҳтарине ки зинаи дуюмро ишғол мекунанд онҳо низ имконоти баромадан ба даври ниҳоӣ ҷоми Осиёро доранд. бозии аввалине ки баргузор мешавад ин рақобат миёни мунтахабҳои Лаос ва Австралия аст ва албатта дар гурӯҳи Ай мунтахаби Австралия фаворит дониста мешавад ва бояд ишора намоем ки дар гурӯҳ сараввал 4 даста иштирок мекард, вале мунтахаби Кореяи Шимолӣ барои иштирок кардан дар марҳилаи интихобӣ аз иштирок кардан дар марҳилаи интихобӣ даст кашид ва акнун танҳо 3 даста талош менамоянд. ин чизро дар нишасти матбуотӣ мураббиён қайд карданд ки иштироки 3 даста камиам мушкил аст барои даставо, чунки вақте ки дар гурӯҳ 4 иштирокчӣ аст, имконоти баромадан ба марҳилаи баъда камиам осонтарам ҳаст. Аммо ба ҳар ҳол ҳамаи дастаҳо омода ҳастанд. Сармарбиёни ҳар се мунтахаб дар нишасти матбуотӣ ишора карданд ки онҳо омодаанд, онҳо тамоми ҷузъиётҳоро байнобат гирифтаанд ва бозиҳои ҷолибро интизор ҳастанд дар гурӯҳи Ай. Айни ҳол футболбозони мунтахаби Лаос ва Австралия вориди майдон мешаванд. Сурати миллиро мешунавем ва баъдан гузориши мустақими худро идома хоҳем дод ва пас он бо нафарони расмӣ ин дидор як бар як ошно хоҳем шуд. Ladies and gentlemen, please stand up if you are able to for the national anthem of Laos. And now, the national anthem of Australia.
суруди милли Лаос ва Австралия бинагони арҷуманд садо дод ва акнун шуморо оҳиста оҳиста бо ҳайати асосии ҳарду даста ошно мекунем. Ин намои варзишгоҳ аз баландӣ аст ва бояд ишора намоем ки ин аввалин бозии расмӣ аст дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе пас аз дубора таъмир гардидани ин майдон, баъд оне ки чаманзори майдон иваз карда шуд ва ин охирин насли сабзаи сунъӣ аст ки дар сартосари дунё истифода мешавад ва акнун чунин майдонро ҳам мо дорем ва албатта дар охирин насли майдони сунъӣ бозиҳои байналмилалӣ бидуни чаро баргузор карда мешаванд. Хуб, ҳайати доварон дар рӯи экранҳои мо шумо буданд. Баъди пас аз чанд лаҳза ҳайати асосии дастаро ба шумо маърифӣ мекунем. Биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба доварон. Бозии имрӯзаро Шайх Аҳмад Алайддин аз Лубнон ҳакамӣ мекунад, ба ӯ кӯмак мерасонанд Али Факиҳ ҳамватанаш, Мазен Засфун аз Сурия ва Рован Армуған аз Ҳиндустон. Хуб, ин ҳастанд истоди доварони бозӣ дар рақобати имрӯза ва капитани ҳарду даста айни ҳол дар майдон қарор доранд. нагони гиромӣ. хуб, ҳайати асосии Лаос таваҷҷӯҳ мекунем, чун мизбони номиналӣ маҳз мунтахаби Лаос дониста мешавад. дарвозабон рақами 1 Копа Локхатип, рақами 3 Хамсанга Фимасоне капитани даста, рақами 5 Анулак Ваналаз, рақами 6 Инизахчук, рақами 7 Анаусон Сайпаня, рақами 8 Чанзависай Хонзунфон, рақами 13 Занузонг Кейндналонглоп, рақами 14 Роман Анаусон Ангот, рақами 15 Дамоз Зонг Замсаваз, рақами 19 Анулак Саялаз, рақами 22 бошад Соуфан Хамбайон. сармураббии мунтахаби Лаос Гильермо Арена аст аз Италия. Австралия дарвозабон рақами 12 Камерон Кук, рақами 2 Калум Телбот капитан аст, рақами 4 Джордан Кортней Перкинс, рақами 5 Лукас Маурагис, рақами 6 Райан Тиг, рақами 7 Лачлан Брук, рақами 10 Джейк Холман, рақами 15 Кай Тревин, рақами 19 Ноа Ботич, рақами 21 Луис Дариго, рақами 23 бошад Нишан Велупилай. Антони Уидмар сармураббии мунтахаби Австралия аст. хуб, ҳамин тавр шурӯъ мешавад. бинандагони гиромӣ, рақобати Лаос ва Австралия, марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2024 ки ишора кардем соли оянда дар Қатар баргузор мегардад. ва дар гурӯҳи Ай мунтахабҳои Тоҷикистон, Австралия ва Лаос барои баромадан ба ин марҳила талош мекунанд. албатта умед дорем ки тими миллии мо ҳатман ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё роҳ хоҳад ёфт ва чӣ гуна ки ишора кардам 11 ғолиби гурӯҳ ва ҳамчунин 4 дастаи беҳтарине ки зинаи дуюмро ишғол мекунанд, онҳо имконият пайдо мекунанд то ин ки ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд ва соли оянда барои музаффарият дар ҷоми Осиё миёни мунтахабҳои олимпӣ талош кунанд. қоидабозӣ вайрон карда мешавад. аввалин қоидавайронкунӣ дар маркази майдон. Джейк Холман масъул буд ки ҳафтонида шуд. мунтахаби Австралия гуфтем фаворит аст барои баромадан ба марҳилаи минбаъда. Австралия мо медонем ки чӣ гуна дастаи бо таҷриба аст. ҳайати олимпияш, ҳайати асосияш дар ҷоми ҷаҳон иштирок мекунад, дар ҷоми Осиё ва ин мунтахаб дар ҷоми Осиё миёни тимҳои олимпӣ
هزینه سیم رو اشغال کرده است. چهارم را نصیب شده است. 5 مرتبه اشتراکچی میباشد. یعنی دسته در سال 2013 پیوسته در جام آسیا اشتراک می‌نماید. و در بازی‌های المپی هم اشتراک فعال ندارد منتخب استرالیا. سال 2020 2021 در ژاپن آنها از گروه آمدن نتوانسته بودند، اما تجربه خیلی غنی را دارد منتخب استرالیا. پرتوف با داخل جریمه گوی لاوس، ضربه و گل همینطور حساب شده میشود. در دقیقه دوم رقابت استرالیا گل میزند. مؤلف گل نیشان ولیپیلی گردید. حمله‌گر حمله‌گر دسته ملبورن ویکتوری است. حمله‌گر 22 ساله که گل سوم خود را در حیات منتخب المپی به ثمر می‌رساند. نیشان ولیپیلی بار دیگر متوجه می‌شویم ارسال داخل جریمه گاه بود. او در میان دو حمایتگر قرار گرفت و توانست که توپ را وارد دروازه نماید. اولین گل منتخب استرالیا رو در مرحله انتخابی این حمله‌گر به ثمر می‌رساند. و فوتبال‌بازانی که در حیات منتخب استرالیا هستند، آن افرادی که دعوت شدند برای اشتراک در مرحله انتخابی، البته هستند بعضی فوتبال‌بازانی که در حیات منتخب استرالیا در حیات اساسی هستند، میتوانستند در حیات منتخب المپی بازی کنند. و همچنین لطم برداشتن هجوم نوبتی استرالیا و حساب 2-0. بازی برای لاوس بسیار هم بد آغاز می‌گردد. الکی در دقیقه سوم حساب 2-0 است. نیشان ولیپیلی گلی دوم خود را به ثمر می‌رساند. الکی دوبل میکند این بازیگر. بار دیگر متوجه میشویم هجوم رو ببینید چگونه خولی است مرکز جریمه گوی لاوس و با یک ضربه نه آنقدر سختی خود نیشان ولیپیلی گلی دوم خود را به ثمر می‌رساند. خب گفتم بازیگرانی که در هیئت منتخب استرالیا هستند در دسته‌های بسیارشان در دسته‌های استرالیا بازی میکنند. هستند نفرانی که در اروپا بازی مینمایند. اولین ضربه لاوس را متوجه شدیم که ضربه خیلی هم خطرناک هم بود. دروازه با کمی هم از دروازه بیرون شد و بعداً مجبور کردید کای ترایوینتون که ضربه را بر بگرداند. ضربه کنجی با فایده لاوس. چند زویخای در نزد توپ است. ارسال توپ بدون مشکلی توپ از داخل جریمه گاه حمایتگران استرالیا برطرف می‌نمایند. ادامه میدیم بینندگان گرامی سخنان رو اوید منتخب استرالیا. هستند نفرانی که در دسته‌های انگلیسی بازی میکنند، مثلا نیکولاس بیلوکاپچیچ در تیم پتربورگ بازی میکند. نکتاریوس تریانتیس حمایتگر 20 ساله در هیئت ساندرلند بازی میکند. در هیئت چارلتون است بازیگر. مات دنچ خوب بازی تیمی فولهم است. کریس دونل از بریستول سیتی است، از دسته چلتنهم انگلیا. هیئت خیلی هم قوی است هیئت منتخب استرالیا. و دیگر بازیگران باشند دسته‌های استرالیا رو نمایندگی میکنند. همچنین از تیم پرتغالیا است 2 نفر از دسته‌های پرتغالی و یک نفر دیگر باشد از دسته چوزنه ایتالیا است.
дар дифоъ қарор дорад Лаос, вале аллакай ҳисоб 2-0 аст. онҳо фикр мекунам набояд акнун бештар ба ҳимоя таваҷҷӯҳ намоянд, чунки 2-0 ин ҳисоби аст ки маҷбур месозад то ин ки даста ба ҳамла равад. ҳатто ба канори чапи майдон Олман паси бисёр ҳам хуб аз ин ҳолат тавонистанд австралияро бароянд ва ҳисоб 3-0. голи сеюмро ҳам мезанад мунтахаби Австралия. Луис Дариго муаллифи голи сеюми Австралия мегардад. Даҳаи аввал ба анҷом нарасидааст ва аллакай ҳисоб 3-0. бибинед чӣ гуна Австралия ба осонӣ ҳуҷум мекунад, гол мезанад ва ҳисоб 3-0. дар як ҳолате қарор доштанд австралиягиҳо ки бубинед 4 нафар як нафарро ёта мекарданд ва аз ин ҳолат тавонист мунтахаби Австралия барояд ва ҳисобам 4-0 гардид. 3-0 гардид. шумораи голҳои худро Австралия албатта афзунтар карданист дар идомаи рақобат. нишан Велупилай 2 гол зад. мунтахаби Лаос дар ҷоми Осиё боре ҳам иштирок накардааст. ин Энтони Видман аст, сармураббии тими миллии Австралия, ки дар нишасти матбуотӣ боиди рақибон ҳарф зад ва ишора кард ки айни даста тамоми таваҷҷӯҳи худро ба тими миллии Лаос равон кардааст ва дар гурӯҳи ай мунтахабҳое ҳастанд ки усули бозиашон гуногун аст. чунин ишораҳо намуд Видман. Партов зарбаи на чандон сахт ва Хамса тӯбро бармегардонад. капитан дар мусобиқаҳои бузурги Осиё ба мисли ҷоми Осиё ба мисли чемпионатҳои ҷавонон Лаос он қадар иштироки бо муваффақият надорад. сармураббии ин мунтахаб Лермо Арена аст, мутахассиси итолиёвӣ. қайд намуд ки мунтахаби Лаос айни ҳол талош дорад то ин ки натиҷаҳояшро беҳтар намояд, бозиро беҳтар кунад. онҳо таваҷҷӯҳ ба дигар дастаҳо ҳам доранд, яъне ба футболи дигар минтақаҳо. офсайд ба қайд гирифта мешавад. Коп дарвозабон
зарба ҷаримавӣ ба фоидаи Лаос. вақте ки дар хатти ҳамла дар ҳуҷумҳои позитсионӣ он қадар муваффақият ба чашм намерасад, албатта дастаҳо метавонанд ки аз вазъиятҳои стандартӣ истифода баранд. гол мезанад мунтахаби Лаос. бинандагони гиромӣ, зарбаи бисёр ҳам хуб аз ҷониби Канзавихай Хонзомфон. зарбаи ҷаримавӣ ба задани гол даст ёфт. Goal for Laos by player number 8, Chantarixai Kuntumpon. 1-3 мешавад ҳисоб. агар дутои дигар ҳамин гуна зарбаи ҷаримавӣ таъин карда шавад, пас Лаос метавонад ҳисобро баробар намояд. албатта агар онҳо гол зананд. бубинед, зарба ба канори рост зада шуд. шояд дарвозабон ҳам мунтазир набуд ки ин гуна зарба зада мешавад. як бар се. маълум мешавад ки иҷрои зарбаҳои ҷаримавӣ ин як бартарии дастаи Лаос аст. шояд онҳо омодагии ҷиддӣ диданд дар тамринҳо. марлаи муқаддамоти ҷоми Осиё миёни мунтахабҳои олимпӣ бинандагони арҷманд аз 6 сентябр то 12 сентябр баргузор мегардад ва дар гурӯҳи Б аллакай ду бозӣ пастар гардид. Мянмар бо Қирғизистон бозии худро мусовӣ 1-1 карданд. бозии даври дуюм дар гурӯҳи Б рӯзи 9 сентябр баргузор мешавад. Қирғизистон бо Кореяи ҷанубӣ бозӣ хоҳад кард. дар гурӯҳи Б Мянмар, Қирғизистон ва Кореяи ҷанубӣ ҳастанд. дар гурӯҳи С ҳам бозиҳо баргузор шуданд. Сингапур аз Яман шикаст хӯрд бо ҳисоби 3-0 ва ветнам бошад Гуамро бо ҳисоби 6-0 ноком кард. дар гурӯҳи H ҳам рақобатҳо шурӯъ шуданд. Малайзия Бангладешро ноком кард. рақобатҳо дар Тайланд шуда истоданд. дар гурӯҳи J бошад Камбоҷа бо Лубнон мусови 2-2 карданд ва дар рақобати гурӯҳи К бошад Туркменистон Тайпеи Чинро бо ҳисоби 4-0 ноком намуд. яъне айни ҳол танҳо як бозӣ сурат гирифтанд. дар баъзе аз гурӯҳҳо бозиҳои дуюмам баргузор хоҳанд шуд. давоми 6 рӯз рақобатҳо дар тамоми гурӯҳҳо сурат мегирад. айни ҳол бошад Баҳрайн бо Фаластин бозӣ дорад, Ироқ бо Макао, Сурия бо Умон, Ӯзбекистон бо Афғонистон рақобат карда истодааст. бозии Лаос Австралия аст ки онро мустақиман тамошо доред. чемпионати Осиё миёни мунтахабҳои олимпӣ як марҳилаи интихобӣ ҳам ҳаст барои бозиҳои олимпӣ ки соли оянда дар Фаронса баргузор мешаванд. бозиҳои тобистонаи олимпӣ
سه دسته زینه‌های اول رو اشغال میکنند. زینه‌های افتخار رو نصیب میشوند آنها و مرحله نهایی بازی المپی رو خواهند. و همچنین یک دسته دیگر، یعنی دسته که زینه چهارم رو اشغال میکند، آن دسته به طور یک بازی پلی آف و بازی المپی رو خط پیدا میکند. 16 دسته در عموم اشتراک خواهند کرد در چمپیونات آسیا. منتخب عربستان سعودی قهرمانی فعلی است و قهرمانی خود را دفاع خواهد کرد. پس با مرکز لاوس فاولتر گردید. لاوس توانست که کمی هم مشکلی خود را در حمایه برطرف سازد. تمام بازیگران استرالیا این حال در حمله هستند و توپ رو اداره میکنند. سوکوتو استرالیا به حمله میرود. الکی حمایتگرانی لاوس درک کردند که با چگونه اصول استرالیا بازی میکند، یعنی به کنار میآیند و بعدا از کنار در حال پاس زمینی به مرکز داده میشود. در اول این چیز کمی مشکلی ایجاد کرد به خط حمایه لاوس، ولی این حال باشد الکی لاوس از این اصولی بازی رقیب آگاه شد. Thôi đi nữa, biết tôi lại xài nữa ai. Tôi làm đây biết, tôi làm. دقیقه 20 رقابت است بین نگون هیرومی لاوس استرالیا حساب 1-3. استرالیا در 10 دقیقه اول با زدن 3 گل دست یافت و اینک دوامی 10 دقیقه دیگر می شود که این منتخب بازی نمیتواند. حتی با دروازه خود گل سر داد. اشتباهی حمایتگری لاوس و دروازه‌بان برمیگرداند این وضعیت رو. تیم سرم خطرناک بود. بازی دویومی لاوس مقابل تیم ملی تاجیکستان است که روز 9 سپتامبر صورت خواهد گرفت. ابتوفت کند برای استرالیا و گل 4-1. استرالیا گل چهارم خود را هم به ثمر میرساند. نوآ باتیچ مؤلف گل شد. Goal for Australia by player number 19, Noah Botic. پس از تنفسی نه آنقدر زیاد استرالیا باز با گل زدن آغاز میکند. رسد 10 دقیقه استرالیا گل نزد. این دفعه نیست هجوم توسط کنار چپ ارسال کرده شد. باز یکم به توپ نرسید. بعدا نفر دویم هم سر اول ضربه زدن نتوانست و بعدا توانست که توپ رو وردی دروازه کنه.
یک ضربه سختی دیگر از هر یک امکانیت به میان آمده لاوس ضربه میزند. آنها همه امکانات را میخواهند خوب استفاده برند. روز 12 سپتامبر منتخب تاجیکستان و استرالیا با هم نیرو میسنجند. لاوس امروز و 9 سپتامبر بازی خواهد کرد. با همین اشتراک لاوس در مرحله انتخابی به انجام میرسد. دروازه‌بان توپ رو به مرکز روان میکند. اینجا آفساید بود. وقتی نو بازی بر خط گرفته شد، لکه دومین آفساید برای منتخب استرالیا است. پولای از به مرکز همیشه بازیکنان استرالیا کوشش میکنند که موقع خالی رو پیدا کنند. تا نظر به آن زده شود از این موقع روز جانبی دروازه‌بان روان کرده شد و دروازه‌بان توپ رو برگردانید و بعدا توپ از پای فوتبالبازی استرالیا از میدان بیرون شد. بازیکنان استرالیا از جهت جسمانی هم می‌بینید که نسبت به رقیب افضلیت دارند. ولی لاوس از هر یک امکانات به میان آورده استفاده است. Tụi này nữa. Mày biết tụi lắng nữa ơi. با پاس‌های کوتاه بازی میکند استرالیا. Tụi lắng đi. مثلا بازیکنی با تجربه در هیئت منتخب استرالیا در منتخب المپی کشور کامرون پیوپیون است که 20 سال دارد ولی علاقه 12 بازی در هیئت منتخب دایر کرده است. این حال در کرسی احتیاطی قرار دارد. او دسته چلتنخم را نمایندگی میکند. چلتنخم انگلیا گرچند که حمله‌گر است 20 بازی دایر کرده است ولی یک باز نمیتواند از به مرکز پس بسیار هم خوب با داخل جریمه گاه امکانیت است برای استرالیا. دروازه‌بان موقع خیلی هم درست رو اشغال میکند.
توبرو میگیرد از پرتافتی نیشان ولو پیلای یک پاسی دیگر سی با سرعت این دفعه نیست بسیار توسط کنار چپ به هجوم میگذارد منتخب استرالیا همین کنار رو خیلی امجد استفاده میبرند اونها و همیشه هست نفری که در مرکز موقع خولی رو پیدا میکند Trần Mai ơi, vui nhắn ơi. Vui, tụi láng ơi, vui, tụi cam, vui. Lucas Mauragues Trần Mai ơi. Courtney Perkins Tụi này giật báo. Tụi cam, vui, tụi láng này bên. Luis Darigo masih Darigo Cepet. Thoải mái ơi. قبل از آغاز مرحله مقدماتی دسته‌ها یک چند بازی دوستانه رو دوی کردند و منتخب فیلیپین در یکی از مسابقه‌های رسمی اشتراک کرد در چمپیونات AFF و در گروه منتخب ویتنام و فیلیپین قرار داشت لاوس صاحبش یک امتیاز شد بازی اول را مساوی کرد با فیلیپین 2-2 و بعدا از ویتنام شکست آخرین بازیشان با ویتنام بود سنه 20 آگوست دور به انجام رسید قبل از آن باشد با تایلند بازی کرده بود با مالایزیا با کامبوجا در این بازی شکست خورده است منتخب لاوس و غلبه آخرین آنها ماه فوریه سال 2022 به خرید گرفته شده است مالایزیا را ناکام کردند احتیاط می شود که لاوس غلبه کرده نمیتواند Cai bộ vẫn vì vẫn kẹp. Cái đua số 8. Có gì đấy, phiền mà. Xuống. Edu, tít, Edu. بازی استانداردی با فایده استرالیا لچلان بوک در از توپ است
баланди Брук. Як зарбаи дигар. Шумораи зарбаҳо хеле ҳам зиёд аст. ҷониби дарвозаи Лаос. дар қавати дуюм ҳам Австралия хеле ҳам хуб бозӣ мекунад. Việt là bao nhiêu ơi? Kian đi. Софан Хамбай. Nhấp tay. Marcas. Bó quay. Чап ба ҳуҷум мегзарад Австралия. Хеле фаул аст дар ин канор Райан Тик. Tụi này bùi tụi lắng bùi. канори ростро Австралия истифода мебарад. Алакай Лаос дар карди канори чап. Дар мунтахаби Австралия бисёрам хатарнок аст. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Австралия. Бозигузорӣ мекунад Австралия. соли баланди тӯб зарбаам зада мешавад ва тӯб аз бари павлои дарвоза мегузарад. Nà lưỡi mười hả? Mười phạt quân nà lưỡi mười. Chấm ngay. Kami amorumtar megardad munтахаби Австралия. Ани ул танҳо як мунтахаб мизбони мусобиқа дар марҳилаи ниҳоӣ аст, мунтахаби Қатар ва дар гурӯҳи A аллакай зина якум насиби Қатар аст, чунки мизбон ба ҳисоб меравад. Пас аз 12 сентябр маълум хоҳад шуд ки кадом дастаҳо Қатарро ҳамроҳӣ хоҳанд кард дар ҷоми Осиё.
осан тавассути Канарича ва Австралия ба ҳамла меравад. Як партофти дигар, нафаре нест ки зарба занад. Камиам паси нодақиқ. منتخب لاوس аллакай давоми дақиқаҳои охир аз уҳдаи бартараф кардани ҳамлаҳои Австралия баромада истодааст. Прессингам мекунад Австралия. Австралия бозии охиранаш бар муқобили ҳайати ҷавони Фаронса буд. Як мусобиқаи хурдакак онҳо иштирок карданд ва аз динаи семро ишғол намуданд. қабл аз он аз Панама шикаст хӯрда буд, Мексикаро ноком кард, аз Қатар мағлуб гардид, бо Арабистони Саудӣ бозӣ карда буд ки аз Арабистони Саудӣ ҳам шикаст хӯрдааст. Партов ба канори чап. Сол карда мешавад ба дохили ҷаримагоҳ. Тӯб аз майдон берун шуд. Сармарбии тими миллии Лаос Гилермо Арена. پنج دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی نیمه اول باقی میماند. در 10 دقیقه اول استرالیا 3 گل داد، بعداً پس از 10 دقیقه دیگر باز یک گل دیگر رو به ثمر رسانید. در این میان خان زامفون گل خیلی هم زیبا رو از ضربه جریمه‌ای زد. با حسابی بزرگ استرالیا پیش صف است. لوکاس ماوراگیس در دفاع کمی هم استوارتر گردیده است لاوس.
خریداری کردن توپ منتخب استرالیا خیلی هم پیش صف است. در شماره ضربه‌ها هم برتری دارد منتخب و در حساب هم جوردن کورتنی پرکینز حالا هم سرتر کناری چپ را استرالیا استفاده می‌برد در هجوم‌های خود. Nhấp tay đu, nhấp tay, khởi giòn đi, vui nhắn ơi, khởi giòn, vui nhắn ơi. Bốc bay. رو گرفتند فوتبالبازان لاوس. Nhà vua đây, vui nhắn ơi, Trần Mai ơi. Tục quá nè, tục tao, chụp tao. یک ضربه خیلی سخت و با ایمان در بر میخواد بجون ادامه دارد. استرالیا توپ را از دست میده. سرم حرکت‌های زیبا در مرکز میدان از جانب رامان انوسون. نیمه اول با برتری منتخب استرالیا به انجام خواهد رسید. بعد در قسمت یکم فکر میکنم وقت زیادی دوام نخواهد شد چون که ایست‌ها خیلی هم کم بودند. شاید 2 دقیقه علاوه کنه داور. پایان در این حال 1 دقیقه علاوه کرده میشه. 1 دقیقه برای هر دو منتخب هست. در خود میگیرد لاوس در این دوام 1 دقیقه اضافه شده. افرادی 3 نفر در خود جریمه‌گاه استرالیا با امید به انجام رسد. نیمه اولی بازی لاوس و استرالیا حساب 4-1 با فایده استرالیا است. تنفس میکنیم و بعدا برمیگردیم. مرتب نکنید. The halftime score is Laos 1, Australia 4.
گزارش مستقیم خود رو از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه ادامه میدیم. بازی لاوس و استرالیا در دوره مرحله انتخابی جام آسیا 2024 میان منتخب‌های المپی در گروه آی برگزار شده است و حساب 4-1 به فایده استرالیا است بعد از انجام نیمه اول. در آغاز قسمت دوم تغییرات در هیئت لاوس خنبای میدان را ترک میکند که چند باشد وارد میدان میشود. هیئت رقم 11 این است تغییرات و توجه میکنیم با هیئت لاوس در زبان رقم 1 کاپ لاک خطیب، رقم 3 خمزه نگه فیمستانی، کاپیتان رقم 5 اناولک منالاز، رقم 6 اینزا چوک، رقم 7 انوسون خیپانیا، رقم 8 چند خیوای خون زونفون، رقم 13 زانوسونگ خیتانلونگ، 14 رومان انوسون انگوت، رقم 15 داموز زونگام زون، رقم 19 انولاک سوایلا، رقم 22 بود سوفان خنبای اون که میدان ترک کرد و جوی رقم 11 خانه سوان که اونو چند وارد میدان شد. سرمربی دست گیلیرمو آرینا است. استرالیا در زبان رقم 15 کای تریوین، رقم 2 کالوم تالبوت کاپیتان است، رقم 4 جردان کورنی پرکینز، رقم 5 لوکاس ماوراگیس، رقم 6 رایان تیگ، رقم 7 لچلان بروگ، رقم 10 جیک هولمان، رقم 12 کامرون کوک، رقم 15 کای تریوین، رقم 19 نوآ بوتیچ، رقم 21 لوئیس داریگو، رقم 23 نشان ولوپیلای. سرمربی منتخب استرالیا باشد انتونی ویدمن. اینیول قاعده بازی واران و شاهد بینندگان گرامی دوبار کارتی سرخ می‌دهد با فلوباز منتخب لاوس. سیالاز رقم 19 کارتی سرخ گرفت. پس از آنی که قاعده بازی ویران کرده شده در دقیقه یکمی قسمت دوم با ببینید البته با پای راست و 2 مرتبه او قاعده بازی را ویران کرده است و این کلام واقعی چی خطرناک بود. حالا هم کمک رسانده می شود. با بازیگری منتخب استرالیا مخلصان هستند در ورزشگاه بینندگان گرامی. اکنون با یک فلوباز کم بازی خواهد کرد. منتخب لاوس و این بسیار مشکل میشد برای این تیم چون که در 10 دقیقه اول آنها 3 گل سر داده بودند. از استانداردی و فایده استرالیا ارسال توپ، ضربه با سر و ضربه این 9 دقیق. در نیمه یکم لاوس از ضربه جریمه‌ای گل زد، بسیار هم گل زیبا.
боли хелам зебо дода шуда буд дар қисмати якум. австралия дар нимаи аввал бартарӣ дошт. хуб он ҳуҷумҳое ки мунтахаби австралия мекард бисёршон тавассути канори чап буданд. ва онҳо ҳар як ҳуҷуме ки роҳандозӣ мекарданд дар оғоз қариб ки ҳамаш хатарнок ҳам буд, гол ҳам мезаданд. айнол дар оғози қисмати дуюм акнун Лаос бо як филобоз кам бозӣ хоҳад кард. тӯбдорӣ аз ҷониби австралия идома меёбад. дар қисмати якум нишан велипулай ба задани 2 гол даст ёфт. бозингар партов ба канор Калум Талбот тӯб дар ихтиёри австралия боқӣ мемонад. онҳо акнун шояд дар идома боз ҳам шумораи голҳоро зиёд карданаш барояшон осонтар гардад. дарҳол тӯбро мегирад Лаос. аз ҳар як имконяте ки ба миён меомад дар нимаи аввал мунтахаби Лаос хост ки аз он истифода барад. Koppa Lakafaziп. باز майдон берун мешавад. Самкадори чапро истифода мебарад Австралия. برای لاوس بسیار مهم است که دسته گلی کمتر و سر بدهد.
باز یک قاعده ویرانکنی دیگر. دفعه در مرکز میدان قاعده بازی ویران کرده شد. پرتاب به عقب. توسط همین کنور خواهد هجوم را ادامه بدهد استرالیا و آنها باز هم در توپ‌ربایی موفق هستند. ضربه به کنار دروازه و توپ داخلیان میشود. حساب 5-1. نوآ باتیچ با زدن گل دست می‌یابد. گل دوم خود را به ثمر می‌رساند فولباس. Goal for Australia by player number 19, Noah Botic. بار دیگر می‌بینیم او بعد توپ را گرفتنش هجوم رو ادامه داد و توانست که پس از یک گزارش توپ رو وارد دروازه کنند. از اوت در حال توپ را به بازی درآوردند. توپ به کنار. منتخب استرالیا در جام آسیا میان منتخب‌های المپی سال 2013 بار اول اشتراک کرده بود. تو با دوری چورک نیهویی استرالیا نرنمایی خود را ادامه داد. در گروه با ژاپن، ایران و کویت قرار داشت. باشین دسته‌های قوی و توانست که با اشغال زینه اول به مرحله پلی آف راه یابد. و بعدا در دور چورک نیهویی از عربستان سعودی شکست خورد. حسن در قطر سال 2016 از گروه برآمدن نتوانست. در چین هم از گروه برآمدن نتوانست. سال 2018 2020 باشد زینه سوم رو اشغال کرد. در تایلند در گروه A بود با تایلند، عراق، بحرین. با مرحله پلی آف برآمد. سوریه رو شکست داد. کره جنوبی رو ناکام کرد. کره جنوبی رو مغلوب کردن نتوانست. و بعدا در بازی برای اشغال زینه سوم منتخب ازبکستان رو شکست داد. استانداردی دوم برای لاوس در حالت یکم آنها توانستند که گل زنند ولی خیلی زیبا زده شده بود. هجومی با سرعت استرالیا و 6-1. کالوم تالبوت گلی ششم رو به ثمر می‌رساند.
goal for Australia by player number 7, Lachlan Brook. голро Лаклан Брук ба самара расонидааст. бисёре аз голҳои худро Австралия тавассути канори чап ба самар мерасонад. ин дафъа низ онҳо ҳуҷум кардан тавассути канори чап ва дар дақиқаи 59-ум голи шашуми худро ба самар расониданд. канори ростро ҳам Австралия мехоҳад истифода барад, вале на он қадар фаул аст ин канор барои мунтахаби Австралия. ва прессингро бубинед аз ҷониби бозингарони мунтахаби Австралия. онҳо Callum Talbot. پس از هر یک دقیقه البته استرالیا با زدن گل نوبتی خود نزدیکتر میگردد. هجوم با سرعت دیگر بازم پرتافت از کنار است، خیلی هم پرتافت با سرعت بود. قریب بود که این هجوم هم با گل به انجام رسد. ارسال رقابت دوم امکانات ضربه‌زنی را نمیدهند بازیکنان لاوس. سرکرده از دقیقه اول معلوم بود که با لاوس مشکل میگردد. علاقه در دقیقه اول وقتی که حساب 3-0 بود. برای لاوس بازی همون لحظه خیلی مشکل گردید. دو تغییرات در هیئت منتخب استرالیا. نوآ بوتیچ میدان را ترک میکند
ба ҷои Алоукол варди майдон мешавад ва Луис Даригоро бошад иваз мекунад Камерон Пеупион. Substitution for Australia, player number 21, Luis Darigo, replaced by player number 17, Cameron Peupion, and player number 19, Noah Botak, replaced by player number 9, Alou Kuo. Auragis pas ба ақиб пас аз корти сурх гирифтан идомаи бозӣ барои Лаос боз ҳам мушкилтар гардид. ин корти зард дода мешавад. спиравани рақиб дошт Анаусон Кайпаня. партофт ва зарбам зада шуд. зарбаи нодақиқ. австралия талош мекунад ки гарчи гули бисёртарро ба самар расонад. аз ин гурӯҳҳое ки ҳастанд дар марҳилаи интихобӣ чаҳор дастае ки дар гурӯҳ зинаи дуюмро ишғол мекунанд ва натиҷаи беҳтаринро доранд метавонанд ба марҳилаи ниҳоӣ раванд. Substitution for Laos, player number 7, Anusan Saipanya, replaced by Anusan Saipanya maydona tark karд. And player number 14, Roman Anusan Antot, replaced by player number 20, Sone Sanit from Mochang. And player number 15, Damot Tongkham. Saipanya-ро Сангвилай иваз кард дар майдон. Yeah, stay up! Tori left, Tori left! Step, step! Yeah, well done. بیست دقیقه دیگر باقی میماند تا انجامی وقت اساسی دیدار. австралия бо ҳисоби бузурги 6-1 пешсаф аст дар рақобат бо Лаос.
برای منتخبی لاوس مهم است که گلی کمتر را در ادامه رقابت سر می‌دهد. البته بعد گرفتن کارت سرخ برای آنها مشکل هم است. آنها پورا حال به حمایه رفتند. هنگامی که با شماره برابر بازی می‌کردند در نیمه اول مخصوصا در دقیقه اخیر زیاد استوارتر نشان می‌داد منتخب لاوس. بسام کناری چپ این دفعه نیست تو با همون کنار روان کرده می شود. بیرون از جریمه گاه ضربه زده شد. پس بسیار هم خوب پس زمینی ضربه کنجی فایده استرالیا ارتوف ضربه هم زده میشد و اینجا فوتبالبازی لاوس کمک میرسونه به دستش. ماسا بازیگر تلک سانیز بود که برگردانید ضربه رو. باز یک ضربه کنجی دیگر. Don't push, huh? Don't push and don't push. You push penalty, you push foul. End of story, huh? و ببینید اشاره های دوار رو با هر یک بازیگر. I'm seeing you. دیگر میگوید دیگر رو طلا نکنید. اگر فول از جانب فوتبالبازی لاوس کرده شد پس پنالتی از جانب بازیگر استرالیا باشد پس خواهد وارم کنی. برخورد دو بازیگر لاوس در داخل جریمه گاه. دو دقیقه دیگر در حیاط استرالیا. تیگ میدان را ترک میکند. پاتریک یازبک وارد میدان میشود و با جای نشان ویلی پیلای باشد مارلی فرانسوا وارد میدان میگردد. Substitution for Australia, player number 6, Ryan Tick, replaced by player number 8, Patrick Yazbek, and player number 23, Nishan Relupilai, replaced by player number 22, Marley Francois. Well done. Well done. دو تغییرات دیگر در حیاط منتخب استرالیا. کنار راست منتخب استرالیا فاول تر گردیده است.
майдонро тарк мекунад аз ҳайати лаос. Кейзан Лонглоп ва ба ҷои ӯ рақами 10 Чони Вен Пассерс вороди майдон мешавад. Substitution for Laos, player number 13, Taloton Keith Nalonglop, replaced by player number 10, Johnny Wenpasset. Shoulder, check! Right cross! Yeah, well done! Stop, stop! Get up. Yeah, shoulder! On top! Lucky for Jam! Right turn! Right out! Up with the ball! Step! Out! Right cross! Keep up! Early! Yes! Turn! ҳасти ҳимоятгарон оғоз мешавад. ҳуҷуми мунтахаби Австралия. ғалабаи бузурги охирини Австралия. агар таваҷҷӯҳ кунем бо чунин ҳисоби бузург соли 2019 буд вақте ки онҳо мунтахаби Чинро дар як бозии дӯстона шикаст дода буданд. пас аз ҳамон дидор дигар даста аз 4 гол зиёд ба самар нарасонидааст. пас аз он карьераро бо ҳисоби 4-0 наком карданд Кореяи Шимолиро. То ба канор равон карда мешавад. даҳаи охири рақобат ҳам наздик мешавад. бинандагони гиромӣ, як зарбаи дигар ва тӯб ворид дароза мешавад. 7-1. голи ҳафтуми худро ҳам Австралия ба самар мерасонад. Goal for Australia by player number 9, Alok Cole. Алук Кол голи ҳафтумро ба самар расонид. Футболбозе ки аз курсии эҳтиётӣ вориди майдон шуд. бозингари дастаи Central Coast Marinersi Австралия аст ва танҳо голи дуюми худро ба самар мерасонад. пас ба марказ ду нафар буданд, вале ба тӯб нарасиданд.
камион лад мебардорад капитани мунтахаби Австралия Калум Талбот. рақобатро идома медиҳаду. Callum Talbot. Pas ба ақиб. Осам Talbot. Аллакай ади се голи задаи Австралия дар даҳаи аввал. Маълум буд ки ин даста метавонад ғалабаи бузургро ба даст оварад. ё ин ки дастаи ғалабаи осонро суиб шавад. рақобати навбатии мунтахаби Австралия зидди тими Олимпии Тоҷикистон аст. рӯзи 12 сентябр бозӣ дар ҳамин варзишгоҳ баргузор мешавад. соати 23 ва мунтахаби Лаос бошад. рӯзи 9 сентябр бозӣ хоҳад кард. تیم ملی تاجیکستان. این هستند بازی‌های آینده هر دو منتخب. Stay high, Jordy, keep that line there. Jordy, keep that line on. Stay in. Who's in front of you? Jordy, in here. Shaky in the line, Get your line, Jordy. Get your line. Good. Stay up. Good. Away. Good, quiet. Up, Jordy, see your line. Good. Return. کوشش کرده است داستانی هول و تیم ملی لاوس. Yeah, Cookie. Yes, Cookie. Yes. Hey. پنج دقیقه دیگر دسته در اختیار دارن.
пресинг карда ist Австралия. Пас ба марказ. дар нимаи дуюм умуман ҳуҷуми мунтахаби лаосро надидаем. бозии баҳрайн ва фаластин ҳоло ҳам ҳисоб 0-0 аст дар рақобати арабистони саудӣ ва муғулистон. муғулистон бо ҳисоби 1-0 пирӯз мешавад. кувайт бошад тимури шарқиро бо ҳисоби 1-0 ноком мекунад. ироқ макаоро бо ҳисоби 13-0 ноком кард. умон бар сирия пирӯзӣ ба даст овард. бар сурия пирӯзӣ ба даст овард ва ӯзбекистон бошад афғонистонро бо ҳисоби 8-1 ноком намуд. ин аст натиҷаҳое ки натиҷаҳои он бозиҳое ки ҷараён доранд ва бозиҳое ки ба анҷом расиданд дар марҳилаи интихобӣ. забони лаос копа лока паҳид дар рақобати имрӯза кори бисёр зиёдро дошт, чунки ҷониби дарвозаи ӯ зуд ҳуҷум карда мешуд. Good. Stay inside. Cover, stay inside. Good. Yeah. Let's out. Show him wide, Clyde. You got him there. ҳуҷумро бубинед тавассути камари майдон. Yeah. Yeah. That's turn. артоф ба канор ва ҳуҷум қатъ мегардад. вақти асосии бозӣ ҳам ба анҷом хоҳад расид. ба канари чап зарба ва тӯб ба тири дарвоза бармехӯрад. се дақиқа илова карда шуд.
یک پرتافتی دیگر. استرالیا هجوم‌های خود رو ادامه داد در صدا از جهت زدن گل هشتم. از با مرکز میرفتد فول بازی داست. ضربه او قریب بود که تو وری دروازه میشد، اما شاید کردیم که پس از ضربه زده الو کول تو باز میدان بیرون میشود. همینطور به انجام میرسد لیدوری لاوس و استرالیا. آفریک با فوده استرالیا است. استرالیا منتخب لاوس رو با حساب 7-1 شکست داد و این حال پس زمین بازی دسته در صدر گروه ای میماند. با شما بازی را تماشا کردم. شریف اردوان شریف تشکر برای دقتتان. خیر.